Bwana Yesu, tunakushukuru, tunasema asante kwa neema yako. Tunakukaribisha katika kipindi hiki cha mafundisho yetu ya ndoa. Tunakuomba Roho Mtakatifu umwangazie kila mmoja ambaye atatufuata kwa njia ya YouTube. Neema yako iingie ndani ya ndoa yake. Yule ambaye amekuwa katika matatizo ya kutaka kuachana na mume wake ama mke wake, Roho Mtakatifu umsaidie kwa njia ya mafundisho haya. Tunaombea pia vijana na mabinti ambao hawajaoa na kuolewa, mafundisho haya yapate kuwasaidia ili watakapoanza maisha ya ndoa, Bwana, waweze kulishinda janga hili la matengano ama divorce. Asante Roho Mtakatifu kwa kuwa umesikia na umeenda kutenda. Kwa jina la Yesu tunaomba, amen. Ninawasalimu wapendwa wote kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Nimeitwa kwa majina ya Pastor Rekabu Kasongo. Nimeshukuru Mungu kuzungumza na wewe kwa njia ya video hii ili nipate kucommunicate mafundisho ambayo nimepewa na Roho Mtakatifu kwa ajili ya ndoa. Na kichwa cha neno letu ni comment surmonter les obstacles qui mènent le mariage au divorce. Namna gani mtu anaweza kushinda vipingamizi ambavyo vinaleta ndoa kubomoka. Katika mafundisho haya tutazungumzia kuhusu harusi kibibilia, kiserikali ama kijamii. So Kifaransa ndio nimezungumza mara nyingi. Nous allons parler le mariage sur tout le plan social de la vie, plan religieux, plan civil et plan traditionnel ou coutumier. D'abord, par définition, qu'est-ce que c'est le mariage? Si nous lisons le livre d'Éphésiens chapitre 5 verset 31, la Bible dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce qui veut dire le mariage, c'est l'union d'un homme et d'une femme consacrés par un ensemble d'actes civils ou parfois religieux et destiné à la fondation d'une famille. Ça, c'est la première définition. La deuxième définition du mariage, c'est une union légitime d'un homme et d'une femme afin d'organiser la vie commune et de préparer la création d'une famille. Et enfin, en droit, le mariage est un contrat entre époux de sexe opposé faisant naître des droits mais aussi des devoirs et des obligations encadrés par le code civil. Hiyo ndio tafsiri ama maana ya harusi. Yani katika usemi mwingine naweza kuzungumzia ya kwamba le mariage se traduit comme toute entrée dans un groupement par une certaine perte d'indépendance. Wakati mtu, binti, kijana amekubali maisha ya ndoa, yani amekubali katika usemi mwingine kupoteza sehemu fulani ya uhuru wake, kwa sababu kuna vitu ambavyo hauwezi kuvifanya tena hata kama ungevitaka wakati umeingia katika maisha ya ndoa. So ndoa ni kitu ambacho kilianzishwa na Mungu, sio makubaliano ama busara ya binadamu walipoikana wakatafuta njia ambayo
watu wanaweza kuwa wameipitia kwa kuishi pamoja. Hapana, lakini ni Mungu mwenyewe ndiye muanzilishaji wa ndoa hapa chini ya jua. Ndio maana katika usemi mwingine nous disons que le mariage est la première institution divine établie par Dieu sur la terre. Mtu hana kitu kipya ambacho anaweza kutia kama ndizo taratibu ambazo yeye anataka katika maisha ya ndoa. Lakini utaelewa ya kwamba taratibu zote ambazo zimehitajika katika maisha ya ndoa zilipangwa tayari na Mungu. C'est pourquoi nous disons que le mariage est une institution établie par Dieu. Une institution a des conduites, des lignes disciplinaires. Une constitution a des exigences. Si une personne travaille dans une institution, cette personne est obligée de respecter les lignes disciplinaires de cette institution. Prenons l'exemple de l'institution président de la République. Kama mtu akiwa rais wa nchi, huyo mtu hawezi kufanya vitu ambavyo yeye anavitaka, kwa sababu hiyo position ya kukuwa rais ina masharti yake ambayo mtu ambaye atakuwa rais anapashwa kuiheshimu. Mfano, mtu akiwa rais, urais au muruhusi kama anaweza kuwa mke ama mume wa wake wengi, ama akiwa mwanamke anaweza kuwa na waume wengi. Hata kama ana huo uwezo, hata kama hakuna mtu ambaye angemkataa, lakini hiyo position ana occupé, cette institution exige que le président, que la présidente doit se conformer aux exigences établies par Dieu. Il en est de même dans le mariage. Comme c'est une institution établie par Dieu, l'homme ne peut pas faire ce qu'il veut dans le mariage parce qu'il est fort, parce qu'il est puissant, parce qu'il est cadre. Le mariage n'a pas d'exception. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois je ne sais qui, tu es obligé de se soumettre sur les exigences de l'institution que Dieu a établie ici sur la terre et sur le mariage. Ili mtu apate kuanza maisha ya ndoa, kuna masharti, kuna les étapes, kuna processus ambayo imewekwa na Mungu pia na serikali ili mtu apate kuingia katika maisha ya ndoa. Hauwezi kuingia katika maisha ya ndoa kwa jinsi wewe unafikiria. Tukisoma katika kitabu cha Waibrania sura yake ya 13 mstari wake wa 4, Biblia inasema hivi: que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Ila nitazungumzia tu hapa 4a yake, que le mariage soit honoré de tous. Ce n'est pas que le marié soit honoré de tous, mais le mariage, étant qu'institution, doit être honoré de tous. Cela veut dire Dieu honore le mariage et exige, je peux même dire impose à toute créature d'honorer les mariages. C'est pourquoi je m'adresse aux personnes qui veulent se marier, que vous ne pouvez pas entrer dans la vie du mariage selon
les différentes formules que vous pouvez créer. Étant qu'une institution établie par Dieu, il y a aussi des étapes, il y a le processus dont nous citons. Le premier processus, c'est la liberté de consentement des conjoints. Uhuru wa mtu kujichagulia mume ama mke ambaye mwenyewe anataka. Mungu akushurutisha mtu kuolewa ama kuoa na mtu ambaye afurahi. Mungu alimwachia kila binadamu uhuru, na ndiyo maana alipomaliza kumuumba mwanamke alimlamusha mwanaume ili aone namna gani mwanaume appreciate kiumbe kipya. Na Mungu akaona ya kwamba Adamu alimfurahikia Eva na Eva akamfurahikia Adamu. Il y avait le consentement. Il y avait le consentement. Adam avait son consentement et Ève avait le consentement. Ce n'était pas par imposition. Hallelujah. Ndiyo kwa maana ndugu yangu mwanaume, dada yangu mwanamke, usikubali kuianza maisha ya ndoa na mwanaume ama mwanamke ambaye walikushurutisha. Hata Biblia inakutetea, hata sheria ya nchi inakutetea. Hauwezi kuingia katika unyumba kwa sababu jamaa ndiyo ilikukaza. Tafadhali usikubali. Sababu unaweza taka kuwafurahisha wazazi, ama unaweza kumkubali mume ama mke kwa ajili ya vitu ambavyo anavyo, lakini wewe au kumtaka, ujue ya kwamba mbele huko matatizo itakuwa makubwa. Etape ya kwanza ambayo tunaipitia kabla ya kuingia katika harusi ni la liberté, uhuru wa mtu kujichagulia mke ama mume. Etape ya pili ni hiyo tunaita mariage traditionnel ou mariage coutumier. Ni baada ya watu kupendana, baada ya watu kujifunza, unaona mwenzako na una appreciate na unaamua kama utafanya naye maisha ya pamoja. Kwa hiyo unaweza kupita kwa hatua hii ya pili ya mariage traditionnel. Utamfikisha nyumbani kwa wazazi, na baada ya hayo wazazi wanaweza kukutanana na wanazungumza namna gani mnaweza kuishi pamoja. Utaelewa hapo nazungumzia habari za kutosha mapashwa ya wazazi, mali ama sembole. Nimezungumzia jamaa hasa za wanawake. Kuoesha mtoto mwanamke sio opportunity ya kupata pesa, sio opportunity ya kutajirika, lakini mali ni symbol ambayo mtu anaweza kuileta ya kuonesha wazazi reconnaissance yake, ya kuheshimisha wazazi ni ya muhimu. Tusiifanye kama biashara wakati tunataka kuwaoesha watoto wetu. Wengi mabinti walipoteza bahati yao ya kuolewa na wanaume sababu hawakuwa na uwezo ya kipesa, jamaa ili wakataa. Na baada ya kuwakataa wakaoa walio wakubali kwa hali yao ya umasikini, na baadaye wakatajirika. Na yule ambaye alikataa kuolewa kwa sababu pesa zikukuwa, huenda akuolewa tena ama alipata unyumba ambao uliharibu maisha yake. Kwa hiyo ninawaomba wazazi wenzangu tuwe chonjo kwa jambo hili. Jambo la tatu ama etape ya tatu, c'est le mariage civil. Wakati umeoa, wakati umeolewa, lazima usiingie katika nyumba yako kabla bado harusi yenu haikuandikishwa kwenye serikali. Kuna faida nyingi sana wakati harusi ya mtu imejulikana na serikali. Faida hizo siwezi kuzitaja hapa sababu sio somo letu la leo,
lakini nimetoa mwaliko kwa kila mtu ambaye anatafuta kuanza maisha ya ndoa. Usikubali kurukia processus hii ya mariage civil, kwa sababu ni garanti yako mkubwa sana mbele ya serikali. Hata kama ndugu yako, mume wako, rafiki yako ni Mkristo, hata kama anasema kwa lugha, hata kama ni mhubiri mzuri, usikubali kuanza maisha ya ndoa bila kuandikisha serikali. Kesho yake, baada ya wewe kusumbuka naye, anaweza taka kukukataa, awe mke awe mume, lakini kama mlipita kwenye serikali, itasaidia protection yenu nyote wawili, hasa na ya watoto wenu. Kifo kinaweza kuwa, jamaa ya mume mara mingi inaweza taka kukunyang'anya mali, lakini kama mlifika kwa serikali, serikali itakutetea, sababu watasema uko mke legitime ama uko na watoto wako legitime. Hatua ya 4 ni le mariage religieux, ni baraka za kanisa. Kila mtu ambaye amemwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, anapooa ama kuolewa, lazima amalizie vipindi vyote viine. Vipindi vyote viine: consentement du conjoint, mariage traditionnel, mariage civil na mariage religieux. Mariage religieux ni zile baraka ambazo watumishi wa Mungu wamewaombea ili mpate kuanza maisha yenu ya pamoja. Wakristo hawaruhusiwi hata baada ya mariage civil kuanza kufanya tendo la ndoa kabla bado hawajazipata baraka za kanisa. Hiyo sio vizuri. Ndiyo maana shauri kubwa ni wakati tu umefanya mariage civil, kama leo, uenda kesho ufanye mariage religieux, ama unaweza anza civil na mnatoka hapo mara moja mnaenda kanisani, kuliko kusema tutafanya kwanza civil kisha tutafanyaka religieux baadaye. Usimkosee Mungu kwa njia hiyo. Acha nikusaidie kitu kingine. Mariage religieux sio mpaka kwenda tu kanisani, lakini watu wa Mungu wanaweza kukubarikia mahali popote hapo, nyumbani, kanisani, ili usiingie katika ndoa yako bila kuzipata baraka za Mungu. Kulingana na pointi hii ya mariage religieux, watumishi wa Mungu wamoja wanaamini ya kwamba ikiwa mtu anaweza kuanza maisha ya ndoa na kupata baraka hizi, amefanya dhambi. Harusi yake inaheshimika na serikali na jamaa, lakini Mungu haiheshimu. Na jambo hili hata mimi nimeliunga mkono kabisa, ingawaje wengine wanasema sio dhambi kwa sababu wazazi na serikali wamekwisha kutia muhuri wao, lakini Mungu ametaka umalizie kanisani. Kwa hiyo utakapofanya hivyo, itakuwa jambo la baraka na la muhimu katika maisha yako. So, mtu ambaye ameanza maisha ya ndoa kwa kuheshimu hizi hatua 4 ambazo nimezungumzia, hiyo ndiyo ndoa ambayo Biblia inasema na ndoa iheshimike na wote ama kwa wote. Yaani Mungu aheshimu ndoa, wanadamu aheshimu ndoa, ibilisi aheshimu ndoa. Kama uliingia katika maisha ya unyumba na au kupitia process hizi, ujue ndoa yako haiheshimiki na Mungu na haina protection ambazo Mungu alizitia juu ya harusi. Itakubidi mama, baba ambayo umejikuta katika harusi yako haukupitia hatua hizi ambazo nimezisema, hasa wengi wanadharau mariage civil, lazima uandikishe harusi yako kwa serikali. Itakuwa jambo ya muhimu. Wengine walijitafutia manjia ya
walibebeshana mamimba, wengine walizipeleka wenyewe kwa waume, wengine wanaume waliwakamata kwa nguvu na wanaanza ishi pamoja na wanaendelesha maisha hivyo. Sio utaratibu na ni makosa mbele ya Mungu na mbele ya sheria ya serikali. Angalisho, usiendelee kubaki katika hali hiyo, sababu madhara yake hauwezi kuiona leo wenda, lakini ukweli ni kwamba unaweza kujuta kwa siku ambazo ziko mbele yako. Hiyo ndiyo hatua 4 ambazo mtu lazima aziheshimu ili apate kuingia katika maisha ya ndoa. Nilitafuta kukuambia hivi ndugu, ndoa ina masharti yake. Katika Kifaransa ningesema le mariage a ses droits, devoirs et obligations. Yani unapashwa kujua kama dans le mariage il y a les droits, il y a les devoirs, il y a des obligations ambazo sio wewe mume ama mke utaenda tia madroit, madevoir na maobligation, lakini ujue ya kwamba sheria ya Mungu tayari ilifanya nini? Ilizitia, na sheria hata ya serikali ilifanya nini? Ilizitia. Ndiyo maana wewe uzifuate tu ili harusi yako ipate kudumu. Ukitaka harusi yako isikumbwe na janga la matengano ama ya divorce, uheshimu les droits, les devoirs et les obligations dans le mariage. Watu wengi ndoa zao zilibomoka sababu tu hawakuweza kujua quels sont les droits, quels sont les devoirs et quelles sont les obligations dans le mariage, na wakaishi kulingana na mambo yao waliojipangia. Lakini wewe ni waheri kwa sababu umeshota elimu hii ya kimungu ambayo itaenda kufanya ndoa lako listawi. Obligation ya kwanza ambayo imo ndani ya harusi, c'est l'obligation d'aimer et de se soumettre. Obligation, mapashwa ya kupenda na ya kunyenyekea. Tusome Biblia katika kitabu cha Waefeso sura yake ya 5 mstari wa 22 mpaka wa 13. Biblia nasema hivi kwa lugha ya Kifaransa: Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes circonstances. En toutes circonstances, mwanamke lazima anyenyekee mbele ya mume wake katika mambo yote. Nimejieleza hapa vizuri, katika mambo yote ndani ya mapenzi ya Mungu, sio katika mambo yote nje ya mapenzi ya Mungu. Unajua, mume wako anaweza kutaka kuleta mambo ambayo haiwezi kumrudishia Mungu tukufu katika maisha yenu ya ndoa. Usijiachilie kusema Biblia nasema tuatii katika mambo yote, lakini ni tuatii katika mambo yote katika Bwana, ndani ya mapenzi ya Mungu. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais saint et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église.
parce que nous sommes membres de son corps. Biblia inashurutisha mume kumpenda mke wake. Unajua kuna wanaume ambao walizania kama wanapenda wake zao, lakini ukweli hawakuwapenda kulingana na andiko hili la Biblia. Ukisoma andiko hili la Biblia, upendo ambao mume anapashwa kuonesha kwa mke wake ni kumfanyizia mke wake vile vitu ambavyo mke alitarajia kuvipata kwa mume ili apate kuwa na maisha ya ueri. Ukiwa unampenda mke wako sababu ya vitu ambavyo mke wako amekufanyizia, ujue hapo haumpendi mke wako. Umependa ndiyo vitu vyenye anakufanyizia. Mume ambaye anajua kupenda mke wake ni yule ambaye anajua mke wake anatakaka nini. Anajua mke wangu saa fulani anapendaka tukae tuongee, tukae tuangalie naye TV, tukae tuombe, tukae tusome Biblia. Anatakaka tutembee, anatakaka chakula hiki, anatakaka vazi hii, anatakaka kitu hiki, anatakaka nimtanilishe, nimchezeshe. Sasa ukishajua yale ambayo mke wako anayapendaka na unamfanyizia hayo, huo ndio upendo ambao Biblia inasema waume tuwe nao kwa wake zetu. Lakini baadhi ya waume wengi kwa leo, ukiwasikia wanasema ninapendaka mke wangu sana, umuulize kwa nini unapendaka mke wako. Atakwambia mke wangu anajua piga, mke wangu ni mrembo, mke wangu ni mkarimu, mke wangu ananifanyiziaka hivi. Anapenda mke kwa sababu mke anafanyaka vyenye yeye anapendaka. Lakini umuulize sasa, wewe ni vitu gani unafanyaka vyenye mke wako anapendaka? Utajikuta wakati mwingine hakuna. Upendo huu ambao Biblia imetufundisha hapa ni ule ambao sisi kujua vitu ambavyo wake wetu waliangalia kuvipata kwetu sur tout le plan. Hallelujah. Utakapofanya hivyo utakinga ndoa yako kwa mambo yote ambayo ingeweza kujitokeza ili ipate kuibomoa. Yaani utaelewa ya kwamba ikiwa ndoa zinafikia kwa matengano ni kwa sababu tu hii sharti, condition, obligation ya kwanza wanandoa hawakuitekeleza kwa makini. Kwa kweli Bwana ukimpenda mke wako kulingana na jinsi nimetafsiria hapa Biblia, na mke ukiwa mtiifu, mnyenyekevu kwa mume wako, hakuna kitu ambacho kinaweza kuja kuangusha ndoa yenu. Obligation ya pili c'est l'obligation conjugale. Sijui kwa Kiswahili nitasema namna gani, lakini wakati ndafasiria hapa utanielewa. L'obligation conjugale désigne l'exigence d'une vie sexuelle régulière au sein des mariages. Biblia inasema katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura yake ya 7, nimeanzia pale kwa mstari wake wa kwanza na kushuka mpaka kwa mstari wake wangapi, nitasimama nafikiria 5 hivi kama sidanganye. Biblia inasema hivi: Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher des femmes. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme, et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas l'autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin d'évacuer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Ndugu yangu, mapashwa ya pili ni ile mapashwa
ya kujua kumridhisha mume wako ama mke wako kitandani. Lazima uhakikishe katika maisha yenu ya kitanda, mke unamridhisha mume wako, mume unamridhisha mke wako. Msidanganyane. Kitu ambacho unajua ya kwamba mke wangu anatakaka hivi, hebu jitahidi ufanye hivyo. Na hicho ambacho unajua mume wako anatakaka hivi, hebu jitahidi ufanye hivyo, pasipo kusahau ya kwamba amuruhusiwi kufanya praktike ya immoralite sexuelle. Bwana hawezi kumwambia mke wake, wacha niingilie nyuma. Hiyo sio taratibu. Na praktike d'immoralite sexuelle ziko nyingi sana. Kuna matatizo makubwa siku hizi, hata katika ndoa za Wakristo. Watu wanaanza kuleta mapraktike ambazo ziko na source satanike, sababu ni inspiration ya pornografi. Hauruhusiwi kufanya hivyo. Ikiwa mume wako ama mke wako, ili apate kuridhika, lazima afanye zile praktiki za immoralite sexuelle, za pornografi, sio jambo nzuri. Lazima umuone mchungaji wako, lazima uone parrain, lazima ongea na mume wako, mwambie sisi ni Wakristo, hata hii atakwambia kama mimi naingizia kule ndio nasikia kama tamu sana, kama mimi nafanya hivi ndio nasikia kama mzuri sana. Ukiona mume wako anaanza kukuambia akitaka maliza haja yake ya mapenzi lazima imalizie ndani ya kinywa yako, sasa naambia mume wangu, sasa hii mambo inakuwa matatizo. Kwa hiyo mjiepushe na immoralite sexuelle, kwa kuepuka kama mnaweza kuridhishana kitandani, lakini Mungu anawahesabu dhambi. Roho Mtakatifu awe anawasaidia ili mjue mambo gani mnaweza kuyafanya na yale msiyoweza kuyafanya. Nilijaribu kuongea na wachungaji wengi kuhusu jambo hili. Nilikuta ya kwamba hatari iko mingi. Kuna wachungaji ambao wanasema mtoto wa Mungu hawezi samahani, kuna mambo ambayo siwezi kuyazungumza hapa sababu video hii itaenda kwa mtandao na kila mtu anaweza kuisikiliza, hata ambaye si marie. Lakini nilitaka nikuambie hivi, usifanye mapenzi sawa sawa na jinsi mchungaji wako anafanyaka, lakini ufanye mapenzi sawa sawa na jinsi mume wako ama mke wako atataka. Ila Roho Mtakatifu awaongoze, kwa sababu yeye ni mwalimu, awaongoze. Mwambie Roho Mtakatifu kila sentima ambayo iko ndani yetu na kila praktiki ambayo inaweza kuwa machukizo kwa Mungu katika mapenzi yetu, nimeikataa, na Bwana atakusaidia. Acha nakupatie mfano. Bwana anaweza kusema kama position mzuri anatakaka ndio position fulani, na wewe mke ile position kweli ndio unasikiaka na wewe butamu, lakini inakuletea magonjwa, inakuletea madhaifu. Biblia inasema hivi, mwili yenu ni hekalu ya Roho Mtakatifu. Atakaye iharibu mwili yake, Mungu naye atamharibu. Yaani Mungu anaweza kukuharibu kama hali yako ya kutembea na mke wako inaweza kumletea magonjwa ambayo itamfanya awe mdhaifu na ashindwe kutumikia Mungu. Angalisho, usitafute kuridhika na kila kitu, lakini utafute Mungu akuongoze katika aya ili msiwe waasi mbele yake. Cha muhimu, mridhishane. Biblia inasema mwanamke ana mamlaka juu ya mwili wake na mwanaume ana mamlaka juu ya mwili wake. Ni jambo la huzuni, kuna wamama ambao wanaolewa lakini wangali naona mili yao kama ni yao. Sikiliza nikwambie mama, mwili yako haiko tena yako, ni ya mume wako, ni ya mume wako. Sikiliza baba,
Mwili yako haiko tena yako, ni ya mke wako. Usipatie mume wako pinisho kama kiangu hata kifika hako. Angalisho, usipatie mke wako pinisho kama ndamukomesha na mie sitamugusa. Boy wa nyumba yako atamugusa, jirani yako atamugusa, mwanakwaya atamugusa, mzee mwenzako wa kanisa atamugusa. Angalisho, kitu unacho sio chako, ni cha mume wako. Kitu unacho baba sio chako, ni cha mke wako. Lazima utie hiyo kwa kichwa. Hauwezi kupana kitu ambacho kiko chako. Hauwezi kukataa kumpatia mwenye kitu chake wakati anakihitajia. Nahitajia kitu changu, niache. Nahitajia kitu changu, nahitajia kitu changu, mwanamke gani unahitajia kitu changu? Mtapeleka harusi yenu katika matatizo. Lazima obligation conjugale. Baba mama muheshimu, na itaprotect ndoa yenu isiende katika kuharibika. Obligation ya tatu, c'est l'obligation de fidélité, uaminifu katika ndoa. Obligation ya fidélité inakataza baba ama mama kwenda nje ya ndoa ama kuonesha mtu yeyote hali ya kimapenzi. Hauwezi kusalimia mume ambaye sio wako. Jackson, mume wa watu, mke wa watu, usikumsalimia kama bwana yake anakuona. Mume wa watu, mke wa watu, hauwezi kumtumia hata mavideo ya pornografia ya sex. Kuna vitu vingine vya kimapenzi viko destine tu kwa mke wako, kwa mume wako. Hauwezi kuvifanya kwa mtu mwingine. Ninawasi wa mama, ninawasi wa baba, lazima mjiziwize. Lazima mjiziwize. Hapana kwenda kumasaji. Waambie vijana, nataka kijana njoo ni mase. Mwambie mimi unimase uko na nikamata kwa machongo ya maziba, mase na maziba hivi. Mase vile njoo napenda kama massage. Ule kiana wa kumassage anajua mase maziba kupita gisi bwana yako yeye atoki mwambia kama sheri, mimi nasikia ka swing sasa ni uko kumaziba kwake yeye aza soda. Ni akichomara tu sentire yake, anapiga goli yake, basi mewe anakuacha vile. Kumbe ushagundua ku massage mwa kwenye panakalaka ba garçon. Na uko chef unamwambia akumase selon kisi unataka. Unamwambia akumase kumaziba, akumase ku sexe, umwambia ni mase na makwisi. Hiyo inakuwa zambi. Ça c'est l'infidélité. Hauruhusiwi kitu chote ambacho kinaweza kuwasha tamaa ya mwili yako mtu ambaye sio mume wako, sio mke wako akifanya. Uende kumassage, waambie unimase na sehemu yangu ya wanaume. Ndio dada wa massage iko na mase. Kwa sababu gani tu? Bibi yako hata ukimwambia akumase, yeye atakaki. Na akifaa ndio maana yake anaiwacha, anakuchubula ngozi. Sasa ule dada wa kumassage aishakajua kumase. Ndio ukiona bwana anapata hata franga ya rasio anazikata tu aende kumassage, ndio anajua kama kule wanamumaseaka. Inamuashaka tamaa. Angalisho, tuwe waaminifu ndani ya ndoa zetu. Kila kitu chochote ambacho kinaweza kukuwasha mwili, hata kama au kuingizwa, ni kutokuwa na uaminifu ndani ya ndoa. Na hii inaweza kuletea ndoa yako kubomoka. Uwe mwaminifu baba, uwe mwaminifu mama, na itakuwa jambo la maana sana. Biblia inasema katika kitabu cha Mathayo sura yake ya 5 mstari 27 mpaka 28, vous avez appris qu'il a été dit tu ne commettras point d'adultère. Yesu amesema, mlisikia
Biblia, sheria, neno la Mungu ilikataza hamwezi kufanya uzinifu. Epuka uzinifu. Lakini Yesu anasema, mimi nawaambia ya kwamba mtu yeyote ambaye anaweza kumwangalia mwanamke, kwa sababu alikuwa anajibu wanaume, alisema mtu yeyote anaweza kuangalia mwanamke. Angekuwa na wajibu wanawake, angesema mtu yeyote anaweza kumwangalia mwanaume na kumtamania, huyo amezini naye ndani ya roho yake. Sasa kama infidelity unaweza kuzania tu ni paka uingize ama bakuingize, lakini ujue kama Yesu anasema hata kuangalia na kutamania umekwisha kuzini. Kuna watu wengine bado hamujawakamata tu katika kitanda, lakini mafikara yao, dhamiri zao tayari Mungu amewaona wako nje ya ndoa. Unaweza kuwa hata uko na mume wako kitandani, mke wako kitandani, mko nafanya mapenzi, lakini mawazo yako uko na waza mtu fulani. Mume wako sababu wenda iko na mwili ya kidogo, na wewe piko ile nyo uliona, uko na video mwa uliona bali kutumia WhatsApp, unaona mwingine bwana mwa iko na kitu. Sasa unaanza kujikaza basi. Sasa mume wako iko na ile yake ya kidogo, iko na ipitisha mlangoni, uko naona njoo ile ya ku video. Mume anasikia unawaka mume, kumbe akili zako ziko kwa ile video ambayo uliona. Inaweza kuwa mke, inaweza kuwa mume, na Mungu anakuhesabu uko infidele, na japo mume wako ya kukamata nje, mke wako ya kukamata nje. Angalisho ndugu, tuepukane na janga hili linapeleka harusi yetu kubomoka. So Mungu akujalie, Mungu akusaidie, Mungu akutendee wema. Mambo haya matatu ikiwa unaweza kuyazingatia katika ndoa yako, ninakwambia mama, nakwambia baba, hakuna kitu ambacho kitabomoa ndoa yako. Hakuna kitu ambacho kitabomoa ndoa yako. Mapasho ya kwanza, baba, mpende mke wako, mama, unyenyekee. Mapasho ya pili, baba, mama, ujue kumridhisha mume wako, mke wako kitandani. Utakapofanya hivyo, ndoa yako iko asure, iko garanti. Mapasho ya tatu, tuwe waaminifu ndani ya ndoa zetu. Hii ni mapashwa ambayo wanaotaka kuoa na kuolewa lazima waijue. Wale ambao tayari wamekwisha kuoa na kuolewa lazima waipratike, na ndoa zao zitakuwa solide. Kuna mapashwa mengine, hiyo ambayo ni ya mke pamoja na jamaa ya mume pamoja na jamaa ya mke. So kama ninyi tu mnapendana, hata jamaa ya mwenzako utaipenda. Mungu awabariki kwa somo hili. Somo ambalo litafuata nitazungumzia kuhusu divorce, na itaenda kuwasaidia nyote. Ufinike macho basi tuombe Mungu. Bwana Yesu, nasema asante kwa neema yako. Jina lako libarikiwe, lipewe sifa, heshima, shukrani kwa muda huu ambao umetupatia kuzungumza neno lako na wandugu wote ambao watatufuata kwa njia ya YouTube. Bwana, acha maneno hii ipate nafasi ndani ya mioyo ya watoto wako. Kila yeyote ambaye atatufuata, ndoa yake ipokee uzima, ndoa yake ipokee restoration kwa jina la Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wetu. Amen. So namba yangu ya simu ni +46 70 498 75 43. Email adresse rekabi@yahoo.fr. Ukitaka kunicontact kwa ajili ya mashauri mengi juu ya ndoa yako, unaweza kunicontact kwa njia ya Facebook, kwa njia ya Messenger, kwa njia ya WhatsApp, kwa njia ya Gmail, na itakuwa jambo la baraka. Mungu akubariki. Amen.